أعزائي كل محبي ودارسي اللغة الفرنسية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع الفيديو الثالث من فيديوهات سلسلة ال1000 تعبير باللغة الفرنسية. الفيديو الثالث هناخد فيه مع بعض حوالي 100 تعبير وكلمة باللغة الفرنسية. بالنسبة ليك لو أول مرة تشوفني، أنا بدأت سلسلة لتعليم اللغة الفرنسية عن طريق التعبيرات، ونويت إن شاء الله إن أنا أعمل 1000 تعبير باللغة الفرنسية، فعملت منهم فيديوهين، كل فيديو بيحتوي على 100 تعبير. هنعمل سلسلة مع بعض حوالي 10 فيديوهات فيها حوالي 1000 تعبير باللغة الفرنسية. الفيديوهات اللي أنا عملتها قبل كده هتلاقي الروابط بتاعتها في نهاية الفيديو، وكمان هتلاقي أسماء الفيديوهات موجودة في الدايرة اللي بتظهر عندي هنا. ودلوقتي هناخد مع بعض الجزء الثالث. أنا هقول التعبيرات وحضرتك هتشوف الكلام مكتوب جنبي هنا على الشاشة. طيب، التعبير أو الكلمة الأولى اللي عندنا النهاردة هي لا في. لا في، لا في يعني البنت، لا في البنت. التعبير الثاني لادولت. لادولت، لادولت، لادولت يعني المراهق أو الكبير، لادولت. تمام؟ الكلمة الثالثة لو فيس. لو فيس، لو فيس يعني الابن، لو فيس. الكلمة اللي بعدها كونيتخ. كونيتخ، connaître, 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 connaître يعني يعرف، يعرف. l'ami, l'ami, l'ami الصديق. l'ami, l'ami, l'ami الصديقة. le mari, le mari, le mari الزوج. le travail, le travail, le travail العمل. le bébé, le bébé, le bébé الطفل، le bébé. بعدها le père, le père, le père يعني الأب. la famille, la famille, la famille يعني العائلة. بعدها le bureau, le bureau, le bureau, le bureau المكتب. وبعدها ce n'est pas ma fille, ce n'est pas ma fille, ce n'est pas ma fille, ce n'est pas ma fille يعني إنها ليست ابنتي. بعدها je ne connais pas cette personne. 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 يعني لا أعرف هذا الشخص أو هذه الشخصية. وبعدها c'est mon ami de France. C'est mon ami de France. C'est mon ami de France. C'est mon ami de France يعني إنه صديقي من فرنسا. C'est ma mère. C'est ma mère. C'est ma mère, c'est ma mère يعني إنها والدتي. C'est ma mère et mon père. C'est ma mère et mon père. C'est ma mère et mon père يعني إنها أو إنهم أبي وأمي. Je veux une femme. Je veux une femme. Je veux une femme يعني أريد زوجة. بعدها c'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère إنه أخي. C'est qui? C'est qui? C'est qui? إنه من أو من هذا. Il travaille dans un bureau. 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 Dans un bureau يعني هو يعمل في مكتب. C'est ma mère et mon père. C'est ma mère et mon père. C'est ma mère et mon père. إنها والدتي ووالدي. Ce n'est pas ma fille. Ce n'est pas ma fille. Ce n'est pas ma fille. إنها ليست ابنتي. C'est mon ami de France. C'est mon ami de France. C'est mon ami de France. إنه صديقي من فرنسا. Il travaille dans un bureau. Il travaille dans un bureau. Il travaille dans un bureau. هو يعمل في مكتب. C'est qui? C'est qui? C'est qui? من هذا. La couleur. La couleur. La couleur يعني اللون. Marron. Marron. Marron بني. Blanc. Blanc. Blanc أبيض. Foncé. Foncé. Foncé يعني غامق، درجة غامقة أو داكنة يعني درجة لون غامقة أو داكنة. بعدها noir. noir أسود. orange.
orange برتقالي. clair clair يعني فاتح. rouge foncé rouge foncé rouge foncé يعني أحمر داكن، أحمر داكن أو غامق. violet violet بنفسجي. jaune jaune أصفر. rouge rouge أحمر. vert vert أخضر. rose rose وردي. bleu bleu أزرق. bleu clair bleu clair bleu clair أزرق فاتح. gris 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 رمادي. possible 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 يعني ممكن. qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais يعني ماذا تفعل. qu'est-ce que tu fais. بعدها où est l'hôpital où est l'hôpital où est l'hôpital où est l'hôpital أين تكون المستشفى. ça suffit ça suffit ça suffit هذا يكفي. où est où est où est فقط يعني أين يكون. où est. بعدها est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible هل هذا ممكن. est-ce que c'est possible هل هذا ممكن. l'hôpital l'hôpital المستشفى. excusez-moi 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 يعني المعذرة أو أستأذن. c'est dommage c'est dommage c'est dommage يعني إنها مصيبة أو إنها كارثة. c'est dommage. أو يا للعار بالإنجليش بقول what a shame what a shame يا للعار. c'est dommage يا للعار. c'est ici c'est ici c'est ici يعني إنه هنا. c'est possible c'est possible إنه ممكن أو هذا ممكن. juste 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 يعني بالضبط تماما. بعدها le dommage le dommage le dommage le dommage يعني الكارثة أو العيب أو المصيبة. le dommage. c'est impossible c'est impossible impossible هذا غير ممكن أو مستحيل. le chapeau le chapeau le chapeau le chapeau يعني القبعة. le t-shirt le t-shirt le t-shirt يعني التيشيرت. les tennis les tennis les tennis les tennis يعني الأحذية الخاصة بلعبة التنس. les tennis. بعدها le short le short le short يعني الشورت. بعدها la chemise la chemise la chemise la chemise يعني القميص. les boots les boots les boots يعني الحذاء ذا الرقبة. بعدها les chaussons les chaussons les chaussons. بعدها la jupe la jupe la jupe يعني الجيبة. la veste la veste la veste يعني الجاكيت. le costume le costume le costume le costume le costume يعني البدلة. le poule le poule le poule le poule le poule يعني le poule يعني البلوفر. بعدها les chaussettes les chaussettes les chaussettes يعني الشرابات. les chaussures les chaussures les chaussures يعني الأحذية. l'écharpe 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 يعني الإشارة أو الكوفية. les gants les gants les gants les gants يعني الجوانتيات أو القفازات. les vêtements les vêtements les vêtements الملابس. le manteau le manteau le manteau le manteau يعني البلطو أو المعطف. la robe la robe la robe يعني الفستان. بعدها le pantalon le pantalon le pantalon يعني البنطلون.
La banque est ouverte. La banque est ouverte. La banque est ouverte يعني البنك يكون مفتوح. Ouvert. Ouvert. Ouvert يعني مفتوح. Qu'est-ce que tu veux acheter? Qu'est-ce que tu veux acheter? Qu'est-ce que tu veux acheter? Tu veux. Qu'est-ce que tu veux acheter? ماذا تريد أن تشتري؟ Devoir. Devoir. Devoir يعني واجب. Le parapluie. Le parapluie. Le parapluie يعني الشمسية. Vieux. 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 vieux vieux يعني عجوز أو قديم تساوي بالإنجليش كلمة old. بعدها le portefeuille. Le portefeuille. Le portefeuille. Le portefeuille يعني المحفظة. Le portefeuille. تمام. بعدها fermé. Fermé. Fermé يعني مغلق. Le sac. Le sac يعني الحقيبة. Il veut le pantalon bleu. 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 يعني هو يريد البنطلون الأزرق. بعدها je veux acheter des vêtements. 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 أريد شراء ملابس. بعدها je dois acheter un parapluie. Je dois acheter un parapluie. Je dois acheter un Je dois acheter un parapluie. Je dois acheter un parapluie. أريد شراء شمسية. Nouveau. 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 جديد. Je dois. Je dois. Je dois. أنا يجب علي أو يجب علي. Est-ce que tu veux une nouvelle chemise? Est-ce que tu veux une nouvelle chemise? Est-ce que tu veux une nouvelle chemise? Une nouvelle. Une nouvelle. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Veux. Est-ce que tu veux une nouvelle chemise? هل تريد قميص جديد؟ Faire pipi. Faire pipi. يعني يذهب إلى الحمام. Je dois faire pipi. Je dois faire pipi. يعني يجب أن أذهب إلى الحمام. بعدها l'adresse. L'adresse يعني العنوان. Là-bas. Là-bas. Là-bas يعني هناك. Je suis étranger. Je suis étranger. Je suis étranger. Je suis étranger يعني أنا أكون غريب أو أنا أجنبي. La carte. La carte. La carte يعني الخريطة. Le train. Le train. Le train يعني القطار. Où est la gare? Où est la gare? Où est la gare? أين تكون المحطة؟ Aller. Aller. Aller يعني يذهب. Le bus. Le bus يعني الباص. L'étranger. L'étranger الأجنبي. L'étrangère. L'étrangère الأجنبية. Le centre-ville. Le centre-ville. Le centre-ville يعني وسط البلد أو مركز المدينة. Le parc est là-bas. Le parc est là-bas. Le parc est là-bas يعني المنتزه يكون هناك. Le guide. Le guide. Le guide يعني الدليل أو المرشد. La ville. La ville. La ville المدينة. Trouver. Trouver. Trouver يعني يجد. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Nous avons un problème يعني لدينا مشكلة. Le parc. Le parc المنتزه. Où est-ce que tu vas? 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 أين تذهب? Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus يعني نحن نكون تائهون. نحن تائهين. Le théâtre. Le théâtre. Le théâtre المسرح.
Où est-ce que tu as une carte? Pardon. Est-ce que tu as une carte? Est-ce que tu as une carte? Est-ce que tu as une carte? هل لديك خريطة؟ La gare. La gare. المحطة. Je suis un peu perplexe. Je suis un peu perplexe. Je suis un peu perplexe. Je suis un peu perplexe يعني أنا مشوش قليلا. أنا متوتر قليلا. بعدها كلمة perplexe. perplexe يعني مشوش أو متوتر. تساوي بالإنجليش كلمة confused. تمام؟ perdu. perdu يعني تائه. Je veux trouver le théâtre. 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 يعني أريد أن أجد المسرح. La bibliothèque. La bibliothèque. La bibliothèque يعني المكتبة. Le centre. Le centre يعني المركز أو وسط والمقصود بها le centre ville يعني وسط البلد. Le centre. La carte de crédit. La carte de crédit. La carte de crédit. La carte de crédit يعني كارت الفيزا الكارت اللي بتستخدمه في ماكينة الصرف. بعدها j'aimerais un petit déjeuner s'il vous plaît. J'aimerais un petit déjeuner s'il vous plaît. J'aimerais un petit déjeuner s'il vous plaît. J'aimerais un petit déjeuner s'il vous plaît يعني أريد إفطار لو سمحتوا. كده نكون خلصنا الجزء الثالث من الفيديوهات أو سلسلة الفيديوهات الخاصة بالألف تعبير في اللغة الفرنسية. إذا مهتم إنك تكمل معايا يا ريت تضغط على زر سبسكرايب وكمان تفعل زر الجرس اللي بيظهر جنبه علشان يوصلك كل الفيديوهات الخاصة بتعليم اللغة الفرنسية. تحياتي ليكم وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وكمان تهتموا انكم تفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا الفيديوهات اللي جاية وتعملوا شير للفيديو على اوسع نطاق خاصة بالنسبة لأصدقائكم وأحبابكم اللي موجودين في فرنسا وعايزين يتعلموا اللغة الفرنسية. وصلوا لهم الفيديوهات دي هتنفعهم كتير جدا جدا جدا. أرجوكم اعملوا خير معايا. تحياتي واشوفكم في الفيديو اللي جاي. أعفوا. أعزائي كل محب ودارسي اللغة الفرنسية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع الفيديو الرابع من فيديوهات الألف تعبير باللغة الفرنسية. ولو كنت أول مرة تشوفني حابب أقول لك إني بعمل سلسلة فيديوهات عبارة عن 1000 تعبير وكلمة باللغة الفرنسية. عملت منهم 3 فيديوهات، هتشوف عناوين ال3 فيديوهات دول في الدايرة اللي بتظهر هنا، وكمان هتشوفهم في آخر الفيديو في إعلانات الفيديوهات اللي بتظهر في الآخر. ودلوقتي هنشوف مع بعض الفيديو الرابع. قبل ما ابدا الفيديو الرابع حابب اقول لك انك تشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك وتفعل زر الجرس وكمان تحط لايك وتسيب تعليقك اسفل الفيديو وتعمل شير للفيديو لكل اصدقائك اللي حابين يذاكروا اللغه الفرنسيه من خلال الفيديوهات. وهنبدا باول كلمه او اول تعبير على حسب طبعا الكلمات والتعبيرات هتظهر جنبي هنا على السبوره. Le pourboire. Le pourboire. Le pourboire. Le pourboire يعني البقشيش أو باللهجة المصرية التبس. البقشيش. بعدها Est-ce que vous acceptez la carte? Est-ce que vous acceptez la carte? Est-ce que vous acceptez la carte؟ يعني هل تقبلون الدفع بالكارت الفيزا أو الكارت الدفع الإلكتروني؟ Le dîner. Le dîner. Le dîner يعني العشاء. Je n'ai pas de liquide. Je n'ai pas de liquide. Je n'ai pas de liquide. Je n'ai pas de liquide يعني أنا ما عنديش سيولة مالية. المقصود بها سيولة مالية أو فلوس فكة. التعبير اللي بعده Nous aimerions quelque chose à manger s'il vous plaît. Nous aimerions quelque chose à manger s'il vous plaît. Nous aimerions quelque chose à manger s'il vous plaît. Nous aimerions quelque chose à manger s'il vous plaît. يعني احنا نحب حاجة ناكلها لو سمحت. طبعا لو انت في مطعم والجرسون بيقول لك تطلب ايه فبتقول له Nous aimerions quelque chose à manger s'il vous plaît. يعني احنا عايزين حاجة تتاكل لو سمحت. Accepter. Accepter. Accepter يعني يقبل.
le liquide السيولة المالية أو الكاش. le petit déjeuner الإفطار. dîner العشاء. le déjeuner الغداء. Est-ce que je peux avoir l'addition s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir l'addition s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir l'addition s'il vous plaît? L'addition. Est-ce que je peux avoir l'addition s'il vous plaît؟ يعني هل ممكن أشوف الفاتورة لو سمحت؟ petit déjeuner الإفطار. accepter يقبل. j'aimerais un petit déjeuner s'il vous plaît. j'aimerais un petit déjeuner s'il vous plaît. j'aimerais أو ممكن نقولها كده j'aimerais un petit déjeuner s'il vous plaît. j'aimerais un petit déjeuner s'il vous plaît. يعني أود إفطار لو سمحت. Est-ce que vous acceptez la carte? Est-ce que vous acceptez la carte? هل تقبلون الكارت؟ تقبلون الدفع الإلكتروني يعني؟ le dîner العشاء. le pourboire البقشيش. je n'ai pas de liquide ليس لدي كاش أو ليس لدي سيولة مالية. Est-ce que je peux avoir l'addition s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir l'addition s'il vous plaît? هل يمكن أن أرى الفاتورة لو سمحت؟ هل ممكن تديني الحساب لو سمحت؟ la carte de crédit يعني كارت الفيزا أو الكارت أو كارت الدفع الإلكتروني. la carte de crédit. nous aimerions quelque chose à manger s'il vous plaît. nous aimerions quelque chose à manger s'il vous plaît. nous aimerions quelque chose à manger s'il vous plaît. نود شيئا للإفطار أو للأكل لو سمحت. cher غالي. essayer يحاول أو يقيس أو يجرب. essayer. moins cher أقل غلوا. j'ai besoin d'un nouveau chapeau. j'ai besoin d'un nouveau chapeau. يعني أحتاج إلى قبعة جديدة. regarde ça شاهد هذا. plus cher أكثر غلوا. celui-là est trop grand dans le fait. celui-là est trop grand dans le fait. celui-là est trop grand dans le fait. en fait. celui-là est trop grand en fait. يعني هذا يكون كبيرا جدا. يعني مثلا لو بتشاور على ملابس بتحاول انك تشوف انت وصاحبك ملابس معينه فهو بيقول لك celui-là est trop grand en fait. يعني اللي انت بتشاور عليه ده مقاسه كبير جدا في الواقع. تمام؟ بعدها j'ai besoin d'un instant pour réfléchir. j'ai besoin d'un instant. j'ai besoin d'un instant pour réfléchir. j'ai besoin d'un instant pour réfléchir. j'ai besoin d'un instant. j'ai besoin d'un instant pour réfléchir. يعني أحتاج إلى لحظة للتفكير. يعني مثلا لو أنت بتتسوق أو بتشتري طلب أو بتشتري حاجة معينة فأنت عايز لحظة تفكر تشتري أو ما تشتريش. يكون معك فلوس ولا يكون ما معكش فلوس. فبتحاول إنك تطلب لحظة من البائع علشان تفكر يا ترى خلاص هتاخد القرار وتشتري ولا لا. j'ai besoin d'un instant pour réfléchir. والكلمة دي أو الجملة دي تقال في أي موقف أنت لسه متردد ومش واخد قرار فيه. فبتقول j'ai besoin d'un instant pour réfléchir. محتاج لحظة أفكر. بعدها est-ce que c'est possible d'essayer ça? est-ce que c'est possible d'essayer ça? est-ce que c'est possible هل من الممكن d'essayer ça قياس هذا. يعني لو انت بتشوف ملابس فبتقول للبياع ممكن اقيس ده. est-ce que c'est possible d'essayer ça؟
d'essayer. Est-ce que c'est possible d'essayer ça? Ok. بعدها l'instant, اللحظة. Regardez, يشاهد. Vraiment, يعني حقا, vraiment. Celui-ci يعني ده أو هذا أو بالإنجليش بتقول that one celui-ci. بعدها celui-ci est moins cher. Celui-ci est moins cher. يعني هذا أقل غلوا. Celui-ci est moins cher. Celui-ci est moins cher. أوكي؟ في كلمة تانية بمعنى هذا وهي celui-là. يبقى عندنا celui-ci و celui-là برضو يعني هذا أو that one هذا الشيء. celui-là. بقول بعدها est-ce que c'est possible? يعني هل من الممكن. est-ce que c'est possible? pas cher ليس غاليا. pas cher. c'est vraiment cher يعني هذا غالي حقا. c'est vraiment cher. plus cher أكثر غلوا. plus cher. أو j'ai besoin d'un nouveau chapeau. J'ai besoin d'un nouveau chapeau. يعني أحتاج قبعة جديدة. celui-là est trop grand en fait. Celui-là est trop grande en fait. Celui-là est trop grande en fait. يعني هذا يكون كبير جدا في الحقيقة. J'ai besoin d'un instant pour réfléchir. يعني أحتاج لحظة للتفكير. La question السؤال أو المسألة. rapidement بسرعة. arrêtez يتوقف. c'est dans cette rue. إنه في هذا الشارع. لما تكون بتسأل على مكان معين فالشخص بيقول لك اللي قدامك c'est dans cette rue. إنه في هذا الشارع. بفكرك تاني انك تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو وتعليق اسفل الفيديو وتشترك في القناة علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. نكمل. tourner يعني يلف او يتجه. rapide يعني سريع. vous parlez trop rapidement يعني حضرتك بتتكلم بسرعة كبيرة أو بسرعة جدا. vous parlez trop rapidement. تمام. tout droit يعني طوالي أو مباشرة. tout droit. بعدها est-ce que vous pouvez parler plus lentement s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez parler plus lentement s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez parler plus lentement s'il vous plaît? تاني. Est-ce que vous pouvez parler plus lentement s'il vous plaît? يعني هل حضرتك تستطيع انك تتكلم ببطء اكثر؟ طبعا لما يكون حد فرنسي بيكلمك بسرعة وانت مش قادر تلحق تفهمه. lent بطيء. la rue الشارع. le bâtiment المبنى أو العمارة. suivre يتبع. est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que je peux vous poser Est-ce que je peux vous poser une question? Une question. Est-ce que je peux vous poser une question? هل أستطيع أن أطرح عليك سؤال؟ بعدها la droite
La droite يعني يمين أو اليمين. Sur يعني على. Poser une question. Poser une يعني يطرح سؤالا. Plus lentement يعني plus lentement أكثر بطئا. Plus lentement. La gauche اليسار. Tournez à gauche يعني يلف ناحية اليسار. Rapidement بسرعة. Lent بطيء. Le coin الركن أو باللغة الإنجليزية the corner. Plus lentement أكثر بطئا. C'est dans cette rue إنه في هذا الشارع. Vous parlez plus rapidement. يعني أنت تتكلم بشكل سريع جدا. Le bâtiment يعني المبنى أو باللغة الإنجليزية the building. Le bâtiment. La rue الشارع. Tournez à gauche يتجه إلى اليسار. Suivre يتبع. Est-ce que je peux vous poser une question? هل أستطيع أن أطرح عليك سؤال؟ Tourner يلف. Arrêter يتوقف. Rapide سريع. Poser une question يعني يطرح سؤالا. Est-ce que vous pouvez parler plus lentement s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez parler plus lentement s'il vous plaît? يعني هل حضرتك تستطيع أن تتكلم بشكل بطيء أكثر؟ إيكوس يعني اسكتلندا. بعدها جابون اليابان. إيطاليا. إند الهند. كندا. Le pays البلد. سويد السويد. Le monde العالم. l'Égypte مصر. La capitale العاصمة. Irlande أيرلندا. Norvège النرويج. كوريا. Le Royaume-Uni يعني المملكة المتحدة. إسبانيا. ألمانيا. شين يعني الصين. Le monde العالم. Le drapeau يعني العلم. Le pays البلد. L'avocat المحامي. L'avocate يعني المحامية. وبكده نكون انتهينا من المجموعة الرابعة من فيديوهات سلسلة ال1000 تعبير باللغة الفرنسية. تحياتي لكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، تعملوا شير للفيديو عشان يوصل لكل أصدقائكم، كمان تعملوا
تعليق اسفل الفيديو، واهم شيء تشتركوا في القناه وكمان تفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الحديثه. تحياتي ليكم واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. اكتبوا ارائكم في التعليقات واكتبوا عايزين ايه في التعليقات علشان انا هاخد التعليقات دي وهعمل بيها الفيديوهات اللي انتوا هتطلبوها بنفسكم. تحياتي ليكم اشوفكم في الفيديو اللي جاي. أرفع.